बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के इलाके पसनी में कौन सा मुल्क लूट मार करने के लिए तैयार है, और बहुत बड़ी लूट मार की अगर हम बात करें तो शायद दुरुस्त भी होगी और नहीं भी होगी, मगर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के भी बहुत मोस्ट सेंसिटिव रीजन जो है पसनी के ऊपर है। पसनी की अगर हम बात करें कि पसनी ईरान बॉर्डर से सिर्फ 100 मील के फासले पर है, गवादर से 60 मील के ऊपर फासले पे है। और गवादर क्यों? गवादर में चीन का पोर्ट है, वहाँ पर तिजारती मरकज़ बना हुआ है और बहुत बड़ी पोर्ट गवादर जो है डीप सी पोर्ट है, और इस वक्त उसकी नज़रें पूरी दुनिया की जानब हैं और पूरी दुनिया इस वक्त गवादर की तरफ और बलूचिस्तान की तरफ देख रही है। पसनी क्यों है, इसकी तमाम तर वीडियो आपको हम तफसीलात बताएंगे इसी वीडियो में। और जिसने भी मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें तमाम नोटिफिकेशन के लिए, शेयर करें और इसके ऊपर कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। फाइनेंशियल टाइम्स एक बहुत मौकर इंटरनेशनल जरीदा है, उसमें एक ख़बर शाया हुई है और उसने हलचल मचा दी है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को पोर्ट इस वक्त देने जा रहा है, और वो भी पसनी के अरेबियन सी बनती है वहाँ पर। और जिसके बाद अमेरिका काबुल में जो बागराम एयर बेस था उसको ना मिलने के बाद यहाँ पर फुट होल्ड मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने एक ख़बर शाया की है ज़राए के ज़रिए कि फील्ड मार्शल पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के 2 सिविलियन एडवाइज़र्स ने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आला ओहदेदारों से बात की है, और दोनों ममालिक के दरमियान अभी ये तय पाया है कि पसनी का जो पोर्ट है वो अमेरिका तामीर करेगा और मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान उसके साथ होगा। और उसकी बड़ी वजह इस वक्त जो बताई जा रही है, जो कि रीज़न सॉलिड और वैलिड रीज़न दिया जा रहा है, वो ये है कि पसनी में और बलूचिस्तान में रेयर किस्म के मेटल्स हैं। और रेयर मेटल्स कौन कौन से हैं? एंटीमनी और कॉपर, और इसके अलावा दीगर भी ऐसी जो मेटल्स वहाँ पर मौजूद है, ऐसी धातें हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और बलूचिस्तान में और इसी रीजन में है, बलोच रीजन में, जिसमें पसनी, जीवनी, गवादर और माड़ा वगैरह के ये रीजन है, और ये मोस्ट सेंसिटिव रीजन है। और ये जो धातें मैंने बताई हैं, एंटीमनी और कॉपर, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में इस्तेमाल होती है, इसके अलावा मिसाइल्स में और बाकी फायर रिडंडेंट जो हैं उसमें इस्तेमाल होती है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही और इस रीजन में पाई जाती हैं। मगर इसके साथ साथ काफ़ी जो सवालात उठना शुरू हो गए हैं वो तो आपको बाद में बताएंगे, मगर सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ के जो 2 सिविलियन एडवाइज़र्स हैं उन्होंने इस बात के ऊपर एक ब्लूप्रिंट भी शेयर किया उनके साथ पसनी पोर्ट के हवाले से। और पसनी पोर्ट क्या होगा? 1.2 बिलियन डॉलर की लागत से ये पसनी का जो पोर्ट है ये अरेबियन सी में तामीर होगा, और दोनों मालिक इसकी जो हैं वो मिलकर तामीर करेंगे, और उसके दोनों मालिक के मफादात होंगे, क्योंकि रेयर किस्म के यहाँ पर मेटल्स पाए जाते हैं। और कुछ अरसा पहले इसी गवर्नमेंट के दौरान चंद माह पहले अमेरिकन जो रियासत है मैसूरी, उसके वहाँ पर मैसूरी बेस्ड एक स्ट्रेटेजिक मेटल्स के नाम से एक कंपनी है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बहुत अच्छा मुआहदा भी किया है, और यही रेयर मेटल निकालने के हवाले से है। ज़ाहिर है जब पोर्ट बनेगी तो उनके लिए यह है कि एक रेलवे किस्म का जो लिंकिंग और लिंकेज जो स्टेशन है वो बनाया जाएगा, बनाया जाएगा, वहाँ पर लिंक करेगा और तमाम ट्रांसपोर्टेशन के फ़राइज़ सर अंजाम देगा, और तमाम तरफ से इधर के लाकर यहाँ पर शिप्स के ज़रिए फिर अमेरिका और दीगर ममालिक के जो रेयर किस्म की जो मेटल है होंगी वो यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी। इसके अलावा जो फाइनेंशियल टाइम्स का ये कहना है कि इस पे काफ़ी हद तक बात आगे बढ़ चुकी है, ताहम यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं इन्होंने इसके ऊपर अभी तक ऑफिशियली कमेंट नहीं किया। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भी इसके ऊपर कमेंट नहीं किया, ना ही वफाकी हुकूमत के किसी मिनिस्टर अहदेदार ने इसके ऊपर तबसरा किया है। ताहम एक सिक्योरिटी ज़राए के ज़रिए अभी 2 रोज़ पहले खबर सामने आई थी जिस पे ये चीज़ निगेट की गई थी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का कोई भी सिविलियन या दीगर जो ऑफिशियल कैपेसिटी में एडवाइज़र मौजूद ही नहीं है। जब एडवाइज़र मौजूद ही नहीं है तो कौन से आर्मी चीफ के कौन से
ایڈوائزر جو ہیں امریکہ گئے ہیں اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے اور سورسز کو اور ان سویلین ایڈوائزرز کو کوٹ کرتے ہوئے کی ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بارے میں گفتگو کی ہے اور کافی حد تک اس کے اوپر بات چیت جاری ہے، مگر ابھی بات چیت آگے لے جانے کے لیے ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، مذاکرات ہونے ہیں۔ ظاہر ہے ایم او یو پہلے بھی سائن ہو چکا ہے اور انڈیا کے بعد پاکستان کی اس وقت جو جنرل جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی، پھر وزیر اعظم سے اور آرمی چیف سے پھر علیحدگی میں ملاقات کی ہے، دوبارہ یو این جنرل اسمبلی کی سائڈ لائن کے اوپر واشنگٹن میں گزشتہ مہینے۔ تو اس قسم کی جو ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو پسنی کا جو ہوگا یہ ریئر میٹل کی تلاش کے لیے پورٹ، تو وہ ایک بہت اہم اور سینسٹیو اس وجہ سے ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کابل کی جانب سے جو انکار کیا گیا ہے دوبارہ باگرام ایئر بیس امریکہ کو دینے کے حوالے سے، تو اس کے بعد یہ پسنی جو ہے ایک اسٹریٹجک لیول کا ایک بیس کے طور پر پاکستان کے امریکہ کے لیے کام کرے گا اور پاکستان اس سے سہولیات دے گا۔ تاہم امریکہ نے انکار کیا ہے، یہ صرف تجارتی بنیادوں کے لیے یہ بیس ہوگا یا پورٹ ہوگا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ذرائع کا اور فائنینشیل ٹائمز کے مطابق اور دیگر لوگوں کے مطابق کہ یہ ملٹری بیس میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور کس لیے ہوگا؟ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ گوادر میں چائنا بیٹھا ہے اور امریکہ پہلے بھی کہتا چلا آیا ہے کہ چائنا وہاں پر نیول بیس بنائے گا گوادر میں اور بلوچستان میں۔ دوسری طرف افغانستان میں جو دہشت گرد گروپ ہیں، جو طالبان ہیں، جو آئی ایس کے ہے اور دیگر جو ٹی ٹی پی ہے اور القاعدہ ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی وہ یہاں سے آپریٹ کر سکتا ہے امریکہ۔ تیسرا، آپ کو سینٹرل ایشیا تک بہت اچھی رسائی مل جائے گی کیونکہ یہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں افغانستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز، اور پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی جو ہے انہیں آسان ہو جائے گی۔ پلس ایران کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ یہ جو بیس ہوگا یہ مستقبل میں کام کر سکتا ہے، اور کیونکہ صرف 100 میل کے فاصلے کے اوپر ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تاہم جب ہمارے پاکستان کے جو اداروں نے اس کے اوپر کومنٹ نہیں کیا اور اسے نگیٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، تاہم دفتر خارجہ یا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کے اوپر ابھی تک گفتگو نہیں ہوئی۔ تاہم یہ بات اس وقت سامنے آ چکی ہے کہ بحیرہ عرب میں یہ جو پورٹ ہے یہ چند دنوں میں اس کے اوپر باضابطہ پسنی پورٹ کے حوالے سے باتیں آنا شروع ہو جائیں گی، کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، $1.2 بلین کی اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے کہ جلد از جلد مشترکہ تعاون کے ذریعے یہ پسنی بیس جو ہے یا پورٹ، جسے فی الحال ہم بیس نہیں کہتے، پورٹ ہی کہتے ہیں، یہ ہوگا، اور یہ جیسے کراچی پورٹ ہے، گوادر پورٹ ہے، اس قسم کی یہ کام کرے گا، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت اچھا ایک $1 بلین کی جو ہماری ایکسپورٹ ہوگی وہ ہو سکتی ہے، فورن ایکسچینج مل سکتا ہے، جابز وغیرہ کریٹ ہوں گی، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے جو سرد مہری کا شکار تھے گزشتہ 8-10 سال کے دوران اب بہتر ہو سکتا ہے۔ اور امریکہ کا جو اگست 2021 میں افغانستان سے وڈرال ہے، اس کے بعد ان کا یہاں پر جو اثر و رسوخ تھا اس ریجن میں کم ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر امریکہ جب آتا ہے تو ان کا مڈل ایسٹ میں افغانستان، چائنا اور اس تمام تر ایریا میں ایران وغیرہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیس مضبوط ہوگی اور اثر و رسوخ بڑھے گا، اور یہ پورٹ جو ہے پاکستان کے ادارے تو اجازت نہیں دیں گے، مگر مستقبل میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملٹری بیس میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔